kaya hindi ko niya nang iyang anak. Una sila nagkaabot, kaya kalakat na si Ateria. Kay, niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag. City pride ko ng estudyante nga. Lawin na, marawin. La. Uy, la. La, Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus La, Christ. la. Lang, naglinog lang. La, Jesus Christ, Jesus. Yes, makatras ka pa. dili na, dili na. Ay, tawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid Jesus. ni sa bridge. Lord. Shh. Lord. Lord, Lord. Ito, saan na ito? Wala, wala. Away, car. Saan na? Kusog kaayo lang, kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Wait sa. Ay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Ha? Wait lang, tawag ka manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis. The bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili uy. Let's go down. Panigo naman ang sakinan. Lang manaog mi lang. Kusog jud kaayo siya lang. Naguyog. Ha? Naog to, sis. Naguyog gihapon siya. Wait sa. Ay, kung ang Akon tasabli bag. pa ta. Lang ipawon ang sakyanan lab. Naog, sis. Naog, sis. Naog, sis. Naog, sis. Naog, puno kayo, sis. Dali, sis. Wait lang uy. Dali na, dali na. Dali na. Wa akon bag. Hain, madila ka. Hain, dapat. Wait sa ara dira sa ikaduha. Wait lang. Dali na, layo na, off na.